এতিয়া আমি যাম তাজমহল চাবলৈ। মোৰ যে সপোনবোৰ ইমান সোনকালে পূৰ হ'ব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। তাজমহল চোৱাটো বহুত ডাঙৰ সপোন। এইজনী আমাৰ মনোৰমা বাইদেউ আহি আছে। হাই বল দিজিয়ে। তুমি নাই যোৱা ন আগতে তাজমহল? মোৰতো ফাৰ্ষ্ট টাইম। দিল্লীয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বাছত। আজি মূৰটো ধুই ল'লোঁ। ইয়াৰ পানীখিনি বহুত নিমখ মূৰ ধুব নোৱাৰি। খোৱা পানীয়ে বটল লৈ দিছোঁ, মূৰটো ধুই এতিয়া শান্তি কৰিছোঁ। আমাৰ অসমৰ পানীৰ নিচিনা হ'বই নোৱাৰে। ইমান গেলা গোন্ধ, অকল গেলাই গোন্ধ। মই খিৰিকীৰ ওচৰত বহিম। আইলেণ্ড লৈ চাব। চাবিৰ দে কণ্ডাক্টৰ কাম কৰিব এই কামটো কোনে ক'ত পালে চাবিৰ দে? কামটো ইয়াতে আহি পাইছোঁ, মোৰ খুব ভাল লাগিছে মনটো। এনেকুৱা কাম লাইফত আৰু যাতে পাওঁ তাকে আশা কৰিলোঁ। 300 টকা বেছি হৈছে। 300 টকা বেছি নাই, উপায় নাই। চৰকাৰী দামটো বঢ়াইছে তেলৰ, আমিতো ল'বই লাগিব। ইমান দূৰ 70 কিলোমিটাৰ আগ্ৰা চাব গৈ আছে, এনেই লৈ যাম নেকি ফুৰি? আলিগড় আমি 7:15 উঠিছিলোঁ, এতিয়া বাজিছে 9:09 পাই গ'লোঁ। তোৰ কি লেংগুৱেজটো কি কৈছে সি? Nico. Cuma lah aku sini aku pakai sini kak. Kalau kau sini pakai. Kelai itu apa? Ini kamu muda ini balik kau pakai. Dah, Taजमहल bisa tapi mau kapan ikan lain. Ya suka balik. Cover liyo. भूख लगी ओ मेरी परम 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 सुंदरी सर से पार तक नहीं नजम कैसे रे बने ভৰিখন বিষাইছে কেলে কাম
Aku boleh cuma lagi cahaya aja. अभी यहाँ से सेल्फी मतलब अंदर गेले ना सेल्फी अभिजीत को केला रोया से यदि आलू Seni, তুমি লাগা Seni. आलू को उलम प्याज बनाई दी टुक में प्याज बनाई दी Koi Tajmahal, মোৰ চকুকেইটা চাবলৈ পিৰপিৰাই আছে। ঐ কি অসমত বান্দৰ দেখি পোৱা নাই? বৈ এই আমাৰতো ঘৰত আহি পাকঘৰত সোমাই যায়। অঁ আমাৰ ঘৰ আহি যায় টিঙত কিমান জপি। अंदर डाल दीजिए खाओ खाओ मुझे भी खाओ ये खिदमत जल्दी आओ यार डिस्को देखो ना আমি গোটেইখিনি অকলে নাই নহয় বেলেগো আছে ক'ত ইয়াৰ পৰা কি 1 কিলোমিটাৰ আমাৰ किमान क्या है किमान क्या है हम लोग खा सकते हैं 10 रुपये 10 रुपये करके अच्छा मुझे तो ना खुद को दुकान में पागल हो गई या तो भूल भूल जाना है ऐसे रोड पाई गलो रे আমি बैकग्राउंड तेरी दीदी এখন ভিডিঅ' কৰিবলৈ ভাল হ'ব কেলা দিল্লীখনত অকণ বেয়া গোন্ধই নি सुने वीडियो तुम ऐसे এটা আলু এটা আলু আগে क्या कहीं नहीं सुनो तू बहुत ही बोले आजा 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 ये तो कुछ करीब है এইবিলাক ট্ৰিপ আহিছে আমাৰ যেনেকৈ মাহত আহিব নৱেম্বৰৰ 7 তাৰিখে এইবিলাকত আহিব 14,000কে তুলিছে 14,000 কি দিন 15 দিনৰ ট্ৰিপ কি দিয়ে বহুত জেগাত যাব দিল্লীলৈকে ট্ৰেইনত আহিব তাৰপিছত বাছ পাঞ্জাব যাম কাশ্মীৰ কাশ্মীৰ सब जाओगे সব জেগা যাব अभी तो अपना लाल किला আমাৰ মাহত দিল্লীত মই চোৱা আছে চব ग्रुप है आपका ग्रुप है हाँ हाँ जो ग्रुप नहीं है आप लोग नहीं नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप आगे जाएंगे ये स्टैंड अंदर अलाउड नहीं है बेटा स्टैंड अंदर अलाउड नहीं है टर्मिनल में नहीं है बैग में लेकर बैग जाएगा इसमें डाल देगा ना ये चेक होगा स्कैन होगा कोई बात नहीं है कोई गाइड करोगे अंदर को नहीं नहीं है हम लोग तो है गाइड है ये आपको अंदर ले जाएगा जो बड़ा बैग नहीं जाएगा चाय मिलेगा ना आगे में आगे तो গাড়ি বহুত স্পিড কি তো চলে বেটানি এনে তাকেতো পানী দি চলিছে ইয়াৰ গাড়ী বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ন আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা গাড়ী থাকিলে মানুহ কলেজৰ সন্মুখত যিবিলাক খিৰি যায় উঠিলে বহুত ভাল লাগে हो गया मेरा है मेरा
और हम लोग मैडम गाइड भी होते हैं। हाँ पता है। अच्छा ग्रुप आ रहे हैं, देख लीजिएगा अगर गाइड चाहिए तो ग्रुप के लिए ज़्यादा चार्जेस नहीं है गाइड। देख लो एक गवर्नमेंट गाइड ले जाओ आप लोग, पूरा बता लाएंगे। अंदर में काफ़ी चीज़ें होती हैं सर, गेस्ट हाउस है, मस्जिद है, ऑप्टिकल इल्यूजन वगैरह, बड़े बड़े बैग हैं, अच्छी तरह बता लाएंगे। और भी प्रोग्राम आइए इधर हो जाओ आगे से एंट्री है सर, तो बता रहे हैं सर आगे से আহি পেলাই চব ऐसे ऐसे आई बोला ऐसे तो रहेगा कोई पूरा सेल्फी स्टिक लेके आने भाई रे भाई। आशम से आया ना, पहले पहचान लिया, एक शब्द बोले आशम का सही पहचान। इसका तो मैडम कोई मतलब ही नहीं है, दे दो मैडम। क्या है? ये सब आपके मतलब नहीं है, इसलिए मेरे आपको ये डस्टबिन नहीं है। ये आपको दे रहे हैं इसलिए। गाइड सर जो है आपको देखो टिकट वगैरह सब बता देगा, कहाँ से करना पूरा बता लाएगा, ज़्यादा चार्जेस नहीं है गाइड। वीडियो बननी है, हम लोग सब कर लेंगे। गवर्नमेंट गाइड होते हैं, अंदर में ऑप्टिकल इल्यूजन है, गेस्ट चल रही है हाउस वीडियो। है, पूरा बता कर लाएगा आपको। কিমান লয় গাইডৰ? গাইডৰ কিমান নিদিয়ে কাৰ্ডখন? সানগ্লাস আছে কিমান বলা? मन पर्दैन अरे সেইটো হোটেলত গৈ খালে কোনে को दुकान में कर दे माने देखो চাহ খাবলৈ মন গৈছে। অ চাহ পাই নেকি? হা आटा खा आटा ভোকে লাগিব তাত ফুৰি। তাক গুড়টো ভোক নালাগিব? ना की भूल है अंकल गाल দিব। कंफर्टेबल शू बाद में देखूँ। इधर में देखिए ताजमहल गाली দিব পৰা। पराठा मिलेगा, पराठा पूरी কিবা হেৰি টিকেট চুচ লৈ ল। टिकट কাটিলে चाय है, कॉफी है भाई। খাই গ'লো গৈ। এখন লাগিব নহয়? बैठो ना अपना शू कवर लाइव में शू कवर মই পাঁচশ ল'বা। कंफर्टेबल शू मैडम हेड कैप हो ना ताजमहल के लिए, हेड कैप गॉगल्स एंड ग्लासेस देख ले, अंदर की अच्छा रहता है। 50 में 50 रुपये देख लीजिए, आके देखूँ। ताजमहल के लिए अच्छे रहते हैं। पता है पता है। गाइड है। কলা যে কলা আমি এতিয়া অনলাইন টিকেট কৰি ল'লোঁ। যদি বাহিৰটো পৰে তেতিয়া 60, যদি তাজমহলৰ ভিতৰত যায় দেন 200 रुपीज़। বাচনবোৰ ইমান ধুনীয়া নহয়। ইয়াত খাই লওঁ। वही मैं बता रहा हूँ, हमको एक काम करिए, सब लोग आ गया। চাহ খাম। सिल्वर मेडल है, सिल्वर पार्टी তাৰ ভিতৰত একো নাই, 200 টকা টিকেট কৰি চাই লাভ নাই। খাইছ মনোৰমা? नीचे
आगे देखिए, टेस्ट कीजिए तो। नहीं चाहिए मेरी परम 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 আমাৰ দীপমা ক'ত গ'ল এইটো কিবা ইগনোৰ কৰি আছে তেনেকুৱাকৈ দেখিছ নাই জোৰটোৰ লগত থাকিব লাগে नेहार वीडियो देखिब লাগিব এয়া চেকিং কৰি আছে তাজমহল Hi to wow! Finally! এতিয়া আমি তাজমহলৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ গৈ আছোঁ মনটো ভাল লাগি গৈছে চাবিটাকে ওলাই আহিলে আপোনালোকক গৈ থাকক মোৰ লগে লগে তাজমহল চাবলৈ Only 60 rupees on photo. মোবাইল ধৰা मेरे को तो অঁ কৈ গ'ল আমাৰখিনি অহাই নাই মা मैंने स्टार्टिंग नाउ करने जाते So finally তাজমহল ৱাও কিমান ডাঙৰ সপোন এটা পূৰ হৈছে তাজমহল চোৱা ৱাও 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 বহুত সুখী মই আজি ৱাও এটা সপোন পূৰা হ'ল তাজমহল
ফটো মাৰি বৰ এটি চেলিব্ৰিটি। শুনামতে এইবোৰ জেগা যোনবোৰ দেখিব পাইছে এইবোৰ আগতে পুৰা জংঘল আছিলে, এতিয়া ধুনীয়া কৰিলে আৰু। কি কি বস্তু? ভাড়াটো দিয়ে নি? বহুত ভাল লাগিছে মনটো। ফাইনেলি ইমান দিন ফটোত চাই চাই আজি আছলিকে চাবলৈ পালোঁ। They did it to prevent that earthquake. আমাৰ সুন্দৰী আগত গৈ আছে। तो कैसे राता ओ सावरे নিদিয়ে সেইটো টিকেট চাব। কুয়া বহুত দ তাজমহলটো যিমান ওচৰত গৈ আছোঁ সিমানেই বেছি ধুনীয়া লাগি লাগি গৈ আছে আৰু মনটো ভাল লাগি গৈছে। সপোন আছিলে আৰু এইটো চোৱাৰ, যোনটো পূৰা হ'ল আৰু। এয়া মা আৰু দাদাহঁত গৈ আছে। এইটো আৰ্মিজন এজন যে আছে, আৰ্মি এজন, এয়া আমাৰ দাদাহঁতৰ কোনোবা লগৰ হয়। সেই দাদাজনে আমাক লৈ গৈ আছে ভিতৰলৈ। ভিতৰলৈ যাবলৈ 200কৈ টিকেট কৰিব লাগে, আৰু এনে যদি অকল বাহিৰত থাকিব লাগে দেন 60। কি হলো? প্ৰেম ভকত সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ। প্ৰেমৰ চকুতকে নাযাব আছে মায়া হায় 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 ৰে মাৰি দিলা মোক নগা জাঠিল। Hindi ela quando vou dinheiro, hã? Hindi ela quando vou dinheiro. এইটো কি হয়? चढ़ा
अरे एंट्री गेट किधर है भाई? 50 वाला टिकट लेते तो यही तक काढून गुण काढून दीपा हाँ साइड এনেকুৱা মোনাটো কিনিছিলে আকৌ চুৰ হৈ নগ'লে আমি পিন্ধি ল'লো এয়া চিৰিৰ ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ ভাগৰ লাগিছে ভাগৰ মানে বহুত ভাগৰ প্ৰেম বস্তুটো সঁচাকৈ বহুত ওপৰত ন প্ৰেমৰ নামতে ইমান ধুনীয়া বস্তু এটা বনালে যোনটো আমি চবেই চাবলৈ মানে চবৰে এটা সপোন থাকে আৰু তাজমহল যোৱা বেলেগৰ নাজানো মোৰ কিন্তু বহুত ডাঙৰ সপোন আছিল তাজমহল ওচৰৰ পৰা চোৱা ফটোত দেখাটো বেলেগ কথা নিজে গৈ চোৱাটো বহুত বেলেগ কথা আৰু এতিয়া ভিতৰত আৰু মোবাইল নিব নিদিয়ে মই ভিতৰত গৈ চাই আহোঁ আপোনালোকে ইয়াতে ৰৈ থাকক ভিতৰত মোবাইল নিব ক'ত গৈ আছোঁ ভাই নহয় কেতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ ছাৰে ক'ত গৈ আছে আৰু এইখন হ'ল যমুনা নদী আগতে এই নদী দিয়ে পাৰ হৈ পিনে ইয়ালৈ আহিছিল কাৰণ আগতে কোনো ধৰণৰ ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা নাছিল তো নদী দিয়ে আহিছিল লালকিল্লা এটা কথাই ক'ম চবেই আহক চখি ইমান ধুনীয়া জেগা আমাৰ ইণ্ডিয়াতে আছে ইমান ধুনীয়া জেগা বেলেগত নাই বহুত ধুনীয়া হয় কৈছোঁ নহয় চবেই আহক চখি মোবাইলত ইমান ধুনীয়া নহ'বও পাৰে কাৰণ মোবাইলৰ কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় বেলেগৰ নিচিনা মই কেমেৰাটো ভিডিঅ' নাই কৰা মোবাইলতে কৰিছোঁ যি হওক আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেয়াই আৰু চব আহক চখি এনজয় কৰক
হৈ গ'ল ভিতৰটো বহুত ধুনীয়া কৈছোঁ নহয় মানে ক'ব নোৱাৰাকৈ ধুনীয়া আৰু বহুত ভাল লাগিলে আহি বাই বাই তাজমহল पूरा जूस निकल जा रहा है आज के दिन में वो बनाएगा भैया ये जो अंदर तुमने कवर देगी ना किसी मुमताज सामने ये क्या है गेट है ना सब इसके हाँ हाँ उस टाइम में ही इतना अच्छा घर बना दिया अब होता तो वो लोग क्या करता उसने जी भी तो हाथ काटे थे वही दूसरा इतिहास कोई दोबारा ऐसा बना मत देना हाँ 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 पहला जो हाँ, है भाई जो मिस्त्री ने बनाया था उसका हाथ काट हाथ दिया काटा था क्यों अगर ये भारत में दोबारा ना मत बना दूसरा अजूबा खड़ा नहीं करते हाँ 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 इसलिए हाथ काटा था है जो इसमें भैया पता ना कितने $1 मिलियन लगे हुए इसमें हाँ हाँ बहुत सब तो मार्वल का पार्टनर है ना हाँ तो कर दिया वो सब जो बनाया था और जिसका टेक्निक उसको तो मार ही दिया हाँ 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 वो क्योंकि वो मुंह से बोल देगा ऐसा ऐसा कर दो हाँ। इसलिए मार दिया नहीं यार ये हमारा पहले का अजूबा है जो भारत में ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिला वही তাক মাৰি পেলাইছে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই 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 কেলৈ গালি